Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Huda wa busyra lil mu'minina alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratun Namli utawi iki nerangno surat Naml makkiyatun wa hiya salasun aw arba'un aw khamsun wa tisuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin Allah alamu bi muradihi bidzalik. Uta Allah ingkang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat Tasin niku maksude maknane. Tilka ayatul Qur'an. Tilka uta mengkono-mengkono kabeh hadil ayatu tegese utawi ikhlas pira-pira ayat. Iku ayatul Qur'an iku pira-pira ayat Qur'an. Ayatun tegese pira-pira ayat minhu kang saking Qur'an. Wa kitabin lan ayat sangka kitab mubinen kang jelasno. Mudhirin tegese sing jelasno lil haqqi maring barang hak. Maksudnya fungsine barang hak atau hakikate barang hak minal batili dijelasno sangka barang batil. Utai dawuh wa kitabin atfun dadi ataf bizia dadi sifatin lan nambahi sifat. Maksudnya mubin wa kitabin niku maktuf terus mubinen sifat. Huwa ta kitabu wa iku hudan iku dadi petunjuk haden tegese dadi petunjuk minad dhalalati saking kesesatan. Wa busyra lan utawi Quran iku dadi berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Ail musaddiqina tegese kang benerno kabeh bihi bil Quran. Dikai bebungah bil jannati kelan mlebu swarga. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina salata ing salat ya tuna tegese nekani sapa akeh biha kelan salat. Oleh nekani ala wajia ing atase carane salat, ala wajia sesuai kaifiyah salat. Wa yu'tuna lan nekani sapa ladina ayutuna tegese maringi sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum halite wong akeh bil akhirati lan akhirat hum ya ulaika iku yuqinuna yakin kabeh. Ya alamuna ha tegese ngerti sapa ngakeh ha ing akhirat bil istidlali kelawan njupuk dalil. Wa idalan den balani apa hum lima kron perkara fusila kang den bisa apa benau antaran mubtada wa hum niku. Wa bainal khabari lan antarane khabar rupane yuqinun. Innal ladzina satamne wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina bil akhirati lan akhirat. Iku zayyanna iku maringi pepaes ingsun lahum kedue ladzina. A'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh el qabih hatta sing amal sing elek. Bitarki bisyahawati kelawan nyusun syahwat. Bitarki bisyahawati kelan nyusur syahwat. Hatta ra'auhat sehingga ningali sapa ngakeh ing syahwat ditingali hasanatan ing apik. Fahum mongko te wong akeh ya mahuna iku dadi bingung, maksudnya dadi ragu, dadi bingung. Cara ki kuno maknane mider-mider sapa ngakeh. Ya tahayyaruna tese bingung sapa ngakeh. Likub khiha krana eleke amal indana mugi kita Allah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ulahum tetep kedhi ulaika lahum suul adzab utawi siksa sing elek. Asyadduhu tegese bangete eleke azab fid dunya ing dalam dunya. Rupane al-qatlu tegese dipateni, mesti nak perang kalah dipateni wal asru lan den tawan. Wa hum halate wong akeh fil akhirat ing dalam akhirat hum ya ulaika al-khsaruna ku sing getun kabeh. Lima sirihim krana dadine kabeh lan nari maring neraka al-mu'abbadati kang den langgengno alihim ngatasé kabeh. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa inna kalan sak temne sira Muhammad khitabun te dawuh inna ka dadi khitab din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran latulaqqa yektine den kei sira Muhammad Al-Qur'an ing Qur'an. Maknane ilqa yulqa tegese den tumibakno apa Qur'an alaika ing atase sira bisiddatin kelan repot kelawan berat. Qur'an niku diturunno kowe Muhammad iku berat banget milladun hakimin saking sisi Allah kang bijak min inti hakimin. Tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimin tur zat sing pirsa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Uzkur isqala Musa li ahlihi inni anastu nar. Uzkur ing sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Musa li ahlihi maring keluargane Musa.
Zaujatihi tegese bojone Musa. Inda masirihi nalikane lumakune Nabi Musa, inda masirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa. Lumaku min Madyana saking daerah Madyan, min Madyana saking daerah Madyan. Lumaku ila Misra maring daerah Mesir. Dawe ini anastunaro. Ini sak temen ingsun. Iku anastu, iku ningali ingsun. Naron ing nar. Absor tu tegese ningali ingsun min baidin saking ado ingsun ningali naron ing nar. Ing cahaya, ing ya cahaya saatikum. Bakal nekano ingsun kuming sira kabeh minha saking nar bi khobarin kelan berita ing halit toriki saking keadaane dalan. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa qaddallah iku teman-teman kesasar sapa Musa ha ing torik. Au atikum to ningali nekano ingsun kuming sira kabeh bisihabin. Bisihabin kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa cara Jawa maknane wawa kobasin kang murup bil idhofati lan idhofah bisihabi kobasin lil bayan iklan bayan berarti sebagian kira au atikum bisihabi kobasin wa tarkiha lan tinggal idhofah kados kira iki to au atikum bisihabin kobasin esalatinaren tegese sak dumuane geni firaq sifati laten ing dalem dhuwure sumbu. Napa cara mriki sing pol dhuwur niku jenenge napa? Sumbu nggih. Pokoke sing kena geni lho jenenge napa? Sumbu nggih. Awudin utawa pas dhuwure kayu. Nisbate nek gak napa dilah teplok nggih napa? Kayu. Alakum nauna sira kabeh utas taluna iku iso gawe penghangatan sira kabeh niku saking dingine. Dingin pas niku. Wa ta'u teta ubadalun dadi genti minta iftial saking ta wazan iftial. Min soliya binar bikasril lam wa fathiha sola binar. Manane tastadfiuna tegese amrih napa manane nggih gawe anget-anget sira kabeh maksude nek ana geni paling gak misale rantuk berita ndadekno anget minal bardi atau minal bardi saking rasa dingin falamma jaaha nudiya amburi kaman finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Pun kula terangno nggih kula sekali-kali nerangno masalah awailus suwar. Awailus suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih awal napa Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra. Terus Yasin Toha Ain Sin Qaf Ha Mim Kaf Ya Ain Sad terus Nun Qaf nggih sekitar nih. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger ngono mesti Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya serau sanjinan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Soalnya regane jutaan ya wis Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut muqaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna al-murad.
harus ada maknanya meskipun di luar makna murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini iki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham, lakopane Abul Hakam bin sinten? Bin Hisham. Piyambake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil basyar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil basyar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbabun nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran, nazara maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merengkut srai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad repot. Diarani omongane menungso aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sebelane dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dia ngomentari in hadza illa sihru yusar, in hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nathar. Itu sewa larang-larang jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa, ken nandingi beberapa ayat, niku mau iso sajae bener, tapi tanpa kualitas makna. Sajae bener, tapi tanpa kualitas napa makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé. Dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khabizati khabza bariku terus gawe roti. Soe wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka bad-difta. Pokoke bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Dene nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Kon nyaingi alam nasroh laka sadra. Suwe-suwe Walid itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku jek apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya wis 10 wae bi asyri
suwarim mislihi muftaroyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa, wadu manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean yo ngajak boleh. Mane kiai kudu kuat Kang. Kiai pe disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa? Kiai. Pemene cek ndonga wedi niku ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nak ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nak bar. Oh repot. Kulo riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora, dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini aduk dukun santai lah apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja, kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab, misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmu', sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin itu tok itu piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksud ki. Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abata saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar. Sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adik kandung diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran gitu toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni be Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak. Iman deh nih. Karena paham ma anzalna padahal dia masih napa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rontok. Wong anake sinten? Khalid bin Walid bin Mughirah. Niku nakale pol. Nakale pol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho. Sing ayat setunggale. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masyaim binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu saja. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masyaim binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dah. Pokoknya songong ke. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf itu tukang sumpah. Kullah halafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hamazim masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa
adu-adu, wae tukang fitnah. Masyaim binamim. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus melewati batas. Athimin banyak. Anjen Quran ku hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nah cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binami manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim ku tersinggung Walid. Miso-miso dene. Parani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang-orang bodoh nih, lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail, gue ora iso loh belajar. Gue ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'in lin nasab. Dekne ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah goroh, dene ngomong Muhammad iku ora ngarah goroh. Dadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku, ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu iku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kowe iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fabu katil karroi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Iku kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar beneng, kan note ku ya enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo napa? Sajak. Nak ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa? Sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem nganggo sajak. Wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitabe kadang wong kafir. Mau jelas to kuliah yuhal kafirun ya la abudu mata budun qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Ra apal aku lek mbek sampean. Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha iya kuliah yuhal kafirun khitabe sapa? Wong kafir. Mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan. Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pengiranan kok apa mat? Mereka memikir Tuhan itu ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwallahu ahad. Allahus. Terus wong kafir paham.
Berarti hebat mat pangeran. Mergo bahannya ndak materi. Ya kasih Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhahabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih akeh sing iman. Mulane kan arah paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab, dadi dia alasan mergo kita ora wong napa Arab. Sing ngono wae sampeyan takoki pangeran, "Marab buka." Basa Jawa mawon. Takoki, "Wawan nabi kamu basa Jawa mawon." Ah gendengan mungkin akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi wek sampean tutup wedi. Pemene sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur. Termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah, kepengen roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kanakir jicing wedi mulai. Walhasil Sidina Ali iku muka syafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajahnya menakutkan. Digambarkan matane iku kaya kendil sing terbakar merah. Tekotek disewentak sampai Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Sing sopan be aku. Mirip mungkar nakir. Disentak teko pertama disentak. Malah jadi Sidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Dene mungkar nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten nggih. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Astah sramutu ternyata. Oh, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin. Kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apalnya nganti mati gak lali. Eling-eling. Dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Ini sampean kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mungkar nangir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya mungkar nakir dimaki-maki. Mungkar nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jaman karena masalah dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamu. Bantah-bantahan. Jare mungkar nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu aku yo ora wani. Lan ora wani rasa siksa. Wah, bingung mungkar nakir piye iki. Mbok bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Iku Tabarok tok lho, Kang. Wes. Wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten nggih, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhu muawidatan macam-macam.
Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu akeh tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mungkar nakir sing mletene kono iku iso ditaklono. Wis saiki matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkar nakir rawani ngomong. Guayane ngono ora wani ngomong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan mungkar nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayangno mungkar nakir seperti itu enggak. Mboten nate. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku nak kiai nek cerita mungkar nakir, nggo godo wong dituthuk sak walang-walang. Saya cok ranggil mboten kula mboten nate bayangno. Ngenyak wong mboten kula bayangno. Nek sampean bayangno ngoten nggih monggo nek akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran Gusti caniki ora sopan jare. Makhluke jenengan setunggal ora sopan. Wong kula karuan kalam muka kok ape ditutuki. Iya mungkar nakir kowe wani mbek kalam. Muti angin akal Gusti. Ya tapi masalahe gawa kalami wong iku gawa Qur'anku. Wes pokoke bantah-bantahan terus Allah menangno surat Tabarak. Isfa'illah ya kowe nyafaati wong iku. Mungkar nakir mire ora usah kowe ora aja ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapal pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Mulane masyhur wonten riwayat fa napa jenenge la subhanallah la tahurrannakum hadhil maskhif al muallaqah fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Ya logikanya gampang, Kang. Mungkin nakir nyiksa wong hafal Quran si apal lho syaratnya ora pas semaan ning donya tok. Nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Lan iki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Aja men ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kula ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi salat. Kula menate, mungkin sampean durung nate. Mboten semaan, Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi salat itu 2,5 bulan. Satu hari kira-kira itu 2,5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyebut ya, oke. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil awal akhir Rejab ruwah poso. Pokoke kula khatam niku poso akhir. Ngiling-ngilingan Gusti niki kula setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kula setor mbek jenengan. Nggih salah ki kula baleni, sak rakaate ki kula baleni. Nggih kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksudnya wae kena perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula pun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godho niku lho. Kula dadi pun niku mboten kula bayangno. Saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya. Nah ini gaya tak omongi, saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya enggak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktine tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur Kang tenggene Mekah nih, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru. Itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah itu semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adiw wa samud. Fa'in a'radu, kalau mereka menolak Quran, fakul angzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka, angzartukum so'ikotam
misla sa'iqati 'adi wa samud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unasyidu kaya Muhammad birrahim. Kuffa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati 'adi wasam. Mereka paham kalau ini enggak main-main. Jadi ini nunjukno nak Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sing kula maksud? Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji thariqah, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet lah. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat meneh kan, terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung meneh macam-macam lah. Ndek jago bupati kalah, macam-macam wis rembulet. Nah, kula alhamdulillah ndak ngalami itu semua, dadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin nak awal surat itu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca koran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Ngono ae kok repot pokoknya mulai ngarep nganti guri. Tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa? Fi muradihi bidzalik. Jadi paham gitu. Terus niki peringatan ke jenengan kula, terus Quran itu bisa dijelaskan. Mana ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437 masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalamu wae bahasa Arab. Lah misalnya kan nerangno Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia.